Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tajin, NIM 2121120. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Pekalongan. Saya akan membacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 69, Quran Surat Yusuf ayat 11, Quran Surat Ad-Dahr ayat 15-16, Quran Surat Fusilat ayat 44, Quran Surat Al-Qiyamah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Awa ajibatum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum wa dzkuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum bil khalqi basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Awa aji betum ji bacaan kolkolah suhro sebab huruf kolkolah ba yang matinya asli. Tum'an bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Anja bacaan ifa sebab non sukun bertemu jim. Ja'a bacaan mat wajib mutasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Akum dikerun bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dal. Dikerum min bacaan idgham bihuna sebab dhamma tanwin bertemu mim. Mir rabbikum bacaan idgham bilahuna sebab nun sukun bertemu ra. Rabbikum ala bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Rajulin ra hukum ra yang dibaca tafhim sebab ra berharokat fathah. Rajulim min bacaan idgham bihuna sebab kasrah tanwin bertemu mim. Miangkum bacaan ifa sebab nun sukun bertemu kaf. Miangkum liyundi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. Liyundi bacaan ifa sebab nun sukun bertemu dal. Dirakum ra hukum ra yang dibaca tafhim sebab ra berharokat fathah. Wadakuru id mad jais munfasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Ja'alakum hulafa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ho. Hulafa bacaan mat wajib mutasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mim ba'di bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. Nu bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Hiwa bacaan idgham bihuna sebab kasrah tanwin bertemu wawu. Za bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Dakum fi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu fa. Fil khalqi bacaan alif lam qamariyah sebab alif lam bertemu ho. Bastotan tulisannya shad harus dibaca sin. Basto. Fadhkuru bacaan mat jais munfasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Bacaan mat badal sebab a yang dibaca panjang. La bacaan mat wajib mutasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Allah hukum lafadz Allah yang dibaca tafhim sebab lafadz Allah didahului harokat fathah. La'allakum tuflihun. La'allakum tuf bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ta. Tuflihun bacaan mat arid sukun sebab mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu
Ko bacaan mat topi sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan mat topi sebab dhammah diikuti wawu sukun. Ya a bacaan mat jaiz munfasil sebab mat topi bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Ba bacaan mat topi sebab fathah diikuti alif. Na bacaan mat topi sebab fathah diikuti alif. Ma bacaan mat topi sebab fathah diikuti alif. La ta manna bacaan ismam. Ismam ialah mengisyaratkan dhammah dalam fathah dengan memonyongkan bibir. Yusufa yu bacaan mat topi sebab dhammah diikuti wawu sukun. Wa inna bacaan hunnah sebab nun tasdid. Lahu bacaan mat silah qasirah sebab hu didahului huruf hidup. Lana bacaan mat topi sebab fathah diikuti alif. Sihun bacaan mat arid li sukun sebab mat topi bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yuto to bacaan mat topi sebab fathah diikuti alif. Alaihim bi himbi bacaan ifa safawi sebab mim sukun bertemu ba. Bi a bacaan mat bedal sebab a yang dibaca panjang. Niyatim min bacaan idgham bihunah sebab kasrah tanwin bertemu mim. Fiddah bacaan ifa sebab nun sukun bertemu fa. Fiddatiwa bacaan idgham bihunah sebab kasrah tanwin bertemu wawu. Wa aqwa wa bacaan mat topi sebab fathah diikuti alif. Biangka bacaan ifa sebab kasrah tanwin bertemu kaf. Ka bacaan mat topi sebab fathah diikuti alif. Jika dibaca waqaf qawariro min fiddah. Jika dibaca wasol qawarir. Jika keduanya diwasolkan qawariro min fiddah. Bacaan ifa sebab nun sukun bertemu fa. Fiddatin qadda bacaan ifa sebab kasrah tanwin bertemu qaf. Qaddaru ru bacaan mat topi sebab dhammah diikuti wawu sukun. Ha bacaan mat topi sebab fathah diikuti alif. Taqdiro tak bacaan qalqalah sughra sebab huruf qalqalah qaf yang matinya asli. Taqdiro bacaan mat iwat sebab kalimat fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutoh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladina amanu hudan wa shifaa walladina la yu'minuna fi adanihim baqaru wa huwa alaihim ama
Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Qur'anan hukum ro yang dibaca tafhim sebab ro sukun didahului domah. Bacaan mad badal sebab a yang dibaca panjang. Nan bacaan idhar sebab fathah tanwin bertemu alif. Jamiyal laqo bacaan idham bilahuna sebab fathah tanwin bertemu lam. Ko bacaan matopi'i sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan matopi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Laula la bacaan matopi'i sebab fathah diikuti alif. Ayatu bacaan mad badal sebab a yang dibaca panjang. Ajamiyu bacaan tashil. Tashil ialah membaca hamzah yang kedua dibaca antara hamzah dan alif. Ajamiyu wa bacaan idham bihunah sebab domah tanwin bertemu wawu. Lilladina bacaan matopi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Amanu bacaan mad badal sebab a yang dibaca panjang. Manu bacaan matopi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Hudawa bacaan idham bihunah sebab fathah tanwin bertemu wawu. Wasifaun bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Walladina bacaan al-samsiyah sebab alif lam bertemu lam. Alladina di bacaan matopi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. La bacaan matopi'i sebab fathah diikuti alif. Yu'minuna bacaan matopi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Bacaan mad badal sebab a yang dibaca panjang. Bacaan matopi'i sebab fathah diikuti alif. Nihim waqrun bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Waqrun bacaan qalqalah sughra sebab huruf qalqalah qaf yang matinya asli. Ruwa bacaan idham bihunah sebab domah tanwin bertemu wawu. Alaihim bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Bacaan mad iwad sebab kalimat fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutoh. Ulaika bacaan mad wajib mutasil sebab matopi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yuna bacaan matopi'i sebab fathah diikuti alif. Mim maka bacaan idham bihunah sebab nun sukun bertemu mim. Maka bacaan matopi'i sebab fathah diikuti alif. Nim ba'id bacaan iklab sebab kasroh tanwin bertemu ba'id. Bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila man raq. Waqila bacaan matopi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Man raq bacaan sakta. Sakta ialah berhenti sejenak kira-kira satu alif tanpa bernafas. Raq bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf.